नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रज्ञा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी नंदिनी क्रिएशन द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरा और ओडिया पाला को यही कार्यक्रम टी शेष पर्यंत देखंतु धन्यवाद। माने केमिति चाली ये धीरवर बहुती कहबा विचार करेंगे ना सखी माने आज तोर धरा धरी हो चली ये जेउटी थे एका बई अच्छी बड़ भाई असुविधा गुटे बड़ी की कमे देनी गुटे मार गुटे बड़ी की अलप बड़ी अच्छी अलप के हसी ये अलप बड़ी अच्छी अलप के हसी अलप करती बाती विचार करेंगे ना एका बयसी माने मालो बसी उद्यान गल्प कर ये क्षेत्रवासी महांती राग है तुठी धरवे ये बारुणी मंडन रवि बारुणी बोलते पश्चिम दिग ये पश्चिम दिगर सूर्य अस्त हेले केमिति देखा जाती तो गणना के देखि ना पश्चिम दिगर सूर्य अस्त हेले कहती ने गाँ गाँव ने कमला रंग पर देखा जाए युवतीर वर्णटी आज्ञा ना कमला रंग पर कर्क बीज
ନା କର୍କ ବୀଜ ହେଲା ନା ଏ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି। ଏ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଝିଅ ହେରାର ଦାନ୍ତ ପୁଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ମା ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ବୀଜ ଅମଳ ବା ବୀଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୀଜ। ନା ଦୁଇଥର କିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ? ପକ୍ଷୀରୁ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାରୁ ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୀଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୀଜ। ଦାନ୍ତକୁ କହିବା ବୀଜ। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପଡିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ନୁହେଁ ମା? ନଖକୁ କହିବା ବୀଜ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମା ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ ଜଣକୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ବୀଜ। ସିଏ ହେଲେ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଦିନ ବୀଜ ହୁଅନ୍ତି? ଯେବେ ହଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ महानवरदंड चौमीन कुपदंड चरम सरित पटिका केतुदंड ज्योति तकाशदंड त्रिभुज समुदंड भूतंड दिव्यांशु देवींकर सर्व श्री काले से नारायण से राधा कृष्ण से बाबा शिव मुनि मंगल ध्यान करंतु तमाम चिंता करंतु धन धान्य रे परिपूर्ण करंतु दीर्घायु करंतु धर्म आनंद सागर कला। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।